कहानी का आगाज बैक यूनवो और होंग एइन की शानदार शादी से होता है, जिसे साउथ कोरिया की सबसे बड़ी और बादशाह शादियों में शुमार किया जाता है। हर तरफ खुशी, मुस्कुराहटें और जश्न का माहौल होता है, जबकि दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हुए अपनी नई जिंदगी का आगाज करते हैं। इस खूबसूरत मंजर से ऐसा महसूस होता है जैसे इनकी जिंदगी हमेशा इसी खुशी के साथ गुजरेगी, मगर वक्त के साथ साथ हालात बदलने लगते हैं और इनको एक मरीजा के बारे में पूछती है जिसे ब्रेन ट्यूमर था। उन्हें बताया जाता है कि वो तो काफी अर्सा पहले इंतकाल कर चुकी हैं। ये सुनकर वो हैरान रह जाती है और कहती है, अभी तो वो हमारे साथ हंसती बोलती थी और पार्टियों में नजर आती थी, फिर इतनी जल्दी कई दुनिया से कैसे चली गई। हांग एइन की बीमारी की संगीनी को ये बात मजीद वाज़ेह कर देती है। दूसरी तरफ बैक यूनो हांग एइन की बीमारी के बारे में सोच सोच कर बहुत ज्यादा परेशान और जज्बाती हो जाता है। वो अकेले में रोता है और बार बार यही सोचता है कि शायद वो अपनी बीवी को हमेशा के लिए खो देगा। उसके बाद हांग एइन के भाई हांग सियोचोल को दिखाया जाता है, जो अपनी बीवी और नन्हे से बेटे से बेहद मोहब्बत करता है। वो हर वक्त अपने बेटे के साथ खेलता है, उसे गोद में उठाता है और उस पर जान छिड़कता है। बज़ाहिर उनकी फैमिली बहुत खुश नजर आती है, लेकिन हकीकत में उसकी बीवी इसके साथ मुखलिस नहीं होती। इसके पीछे क्या राज छुपा है, ये बात आगे आने वाली किस्तों में सामने आती है। इधर बैक यूनो हांग एइन पहले से ज्यादा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारते हैं। वो साथ चलते हैं, बातें करते हैं, एक साथ हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर एक बार फिर बताते हैं कि हांग एइन के पास वक्त बहुत कम है। ये सुनकर वो अंदर से टूट जाती है। अगरचे वो दूसरों के सामने खुद को मजबूत जाहिर करती है, मगर हकीकत में वो बहुत खौफज़दा और जज्बाती होती है। उसे किसी भी मौके पर अकेला बैक यूनो नहीं छोड़ता। वो न सिर्फ इसका हर कदम पर साथ देता, बल्कि कंपनी में भी आधे से ज्यादा मामला खुद संभालता है। इलाज के सिलसिले में जब हांग एइन एक जगह जाती है तो बैक यूनो भी उसके पीछे वहाँ पहुँच जाता है। उन दोनों के दरमियान कई खूबसूरत और रोमांवी लम्हात देखने को मिलते हैं। बैक यूनो इसकी पसंद की चीजें खरीद कर देता है और कहता है, तो जो तुम्हारा दिल चाहे वो करो, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। मगर बीमारी मुसलसल अपना असर दिखा रही होती है। एक मौका पर हांग एइन अचानक अपनी याददाश्त खो बैठती है और कहीं गुम हो जाती है। बैक यूनो उसे हर जगह ढूंढता है, बेहद परेशान हो जाता है और आखिरकार जब वो उसे ढूंढ लेता है तो जिस बात पर काबू नहीं रख पाता, वो उसे मजबूती से गले लगा लेता है। लेकिन इसी लम्हे कहानी एक और दर्दनाक मोड़ लेती है। हांग एइन अपनी बीमारी की वजह से वक्ती तौर पर ये भूल चुकी होती है कि बैक यूनो कौन है। बैक यूनो की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि जिस शख्स से वो सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है वही उसे पहचान नहीं पा रहा। बैक यूनो की चंद वकीलों के साथ और मुखालिफ लोगों के साथ शदीद झड़प होती है। इस लड़ाई में उसे काफी चोटें आती हैं। हांग एइन उसे जख्मी हालत में देखती है तो बहुत परेशान हो जाती है। वो फौरन उसके जख्म साफ करती है और उस पर मरहम लगाती है और पूरी मोहब्बत और फिक्र के साथ उसकी देखभाल करती है। इस लम्हे से साफ महसूस होने लगता है कि उनके दिल में मोहब्बत है। दूसरी तरफ हांग सियोचोल अपनी बीवी च्युन दाहे को हर लम्हा याद करता है। उसकी जुदाई में तड़पता है, पुरानी यादों को याद करके रोता है और अपने नन्हे शहजादे को बेहद याद करता है। इधर च्युन दाहे भी दिल में हांग सियोचोल की फिक्र करती है, उसके बारे में पूछती है, लेकिन जो इंसान उसको झूठ बोलता है। उसे कहता है कि वो तुझे याद नहीं करता बल्कि तुमसे नाराज है, मगर इसके बावजूद च्युन दाहे के दिल में उसके लिए मोहब्बत कम नहीं होती। इधर गांव में रहते हुए हांग एइन का खानदान आहिस्ता आहिस्ता नई जिंदगी के साथ हम आंग होने लगता है। वो छोटे मोटे काम करते हैं, गाँव के लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं और एक सादा मगर पुरसकून जिंदगी गुजारने लगते हैं। वो सुकून जो पहले को नींद की गोलियों से भी नहीं मिलता था, अब मेहनत के बाद उन्हें कुदरती नींद की सूरत में मिलने लगता है। खानदान के दौरान हमेशा आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत और इत्तेफाक दोबारा पैदा होने लगता है। इसी दौरान जॉन इंसोग हांग एइन को तलाश करता हुआ आखिरकार उसी गांव में पहुंच जाता है। उससे मिलकर मुख्तलिफ बातें करने की कोशिश करता है और उसे अपनी तरफ माइल करना चाहता है, लेकिन इसी वक्त बैक यूनो आ जाता है और वहाँ से हांग एइन को ले जाता है। बाद में हांग एइन वापस शहर जाती है ताकि अपनी कंपनी को दोबारा हासिल करने की कोशिश करे। वो सोचती है कि अगर पूरी कंपनी वापस नहीं भी मिल सकती तो कम से कम कुछ हिस्सा जरूर वापस आए। इसी मकसद और अहम इजलास और मीडिया के सामने पेश होती है, लेकिन जब उसके बोलने की बारी आती है चंद लम्हों के लिए सब भूल जाती है, घबरा जाती है और समझ नहीं पाती कि वहाँ क्यों खड़ी। मीडिया के कैमरे मुसलसल उसकी तस्वीरें और वीडियोस बना रहे होते हैं, जबकि वहाँ मौजूद किसी शख्स को उसकी बीमारी की असल हकीकत मालूम नहीं होती। इसी दौरान यूनो भी वहाँ पहुँच जाता है। सिर्फ वही फौरन समझ जाता है कि हांग एइन की कैफियत इसकी बीमारी की वजह से है, न कि किसी और वजह से। उसके चेहरे पर फिक्र साफ नजर आती है और वो हर हाल में उसका सहारा बनने की कोशिश करता है। माहौल बेहद जज्बाती होता है। हांग एइन मीडिया और सब लोगों के सामने अपनी बीमारी के बारे में बताने ही वाली होती है। वो हिम्मत करके सबको सच बताती है कि वो एक खतरनाक बीमारी से लड़ रही है। उसके पास वक्त बहुत कम है और वो हर दिन अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही है। लेकिन ये सब कहते हुए अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है बीमारी के असरात की वजह से। वो अपना तवाज़ुन खो बैठती है और सबके सामने गिर जाती है। इसी लम्हे बैक यूनो उसे फौरन संभाल लेता है और अपनी बाहों में उठा लेता है। ये पूरा मंजर लाइव मीडिया पर नश्र हो रहा होता है, इसलिए हर शख्स की आंखों में आंसू होते हैं। जब ये खबर उसके खानदान तक पहुंचती है तो जैसे क़यामत टूट पड़ती है। पहली बार एहसास होता है हांग एइन कितनी बड़ी तकलीफ में है और वो ये दर्द अकेले बर्दाश्त कर रही है। सबके दिल में शदीद पछतावा होता है। हांग एइन को फौरन हॉस्पिटल
منتقل کیا جاتا ہے. ہانگے ان کی والدہ کو بار بار ماضی کو یاد کرتی ہے اور اپنی بیٹی کو نظر انداز کرتی باتیں اسے جذباتی کر دیتی ہیں. وہ کبھی بھی اس کی تکلیف سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی. اس کے والد، اس کا بھائی، اس کے سب خاندان والے ہانگے ان کے لیے بہت غمگین ہوتے ہیں. دوسری طرف بیک جونو بھی بری طرح ٹوٹ چکا ہے. وہ ہر لمحہ اس کے لیے پریشان رہتا ہے، اس کے پاس بیٹھ کر دعائیں مانگتا ہے اور وہ صرف یہی چاہتا ہے کہ وہ کسی طرح ٹھیک ہو جائے. ہانگے ان مشینوں کے سہارے زندگی کی جنگ لڑ رہی ہوتی ہے اور جونو کی بے بسی محبت ہر منظر صاف محسوس ہوتا ہے. کچھ وقت بعد جب ہانگے ان کی حالت میں بہتری آتی ہے تو دونوں کے درمیان نہایت خوبصورت اور جذباتی لمحہ آتا ہے. جونو اس سے اپنے دل کی بات کہتے ہوئے اعتراف کرتا ہے کہ وہ بغیر اس کے زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اب اس کے دولت، کمپنی، دنیا، ہر چیز سے بڑھ کر ہانگے ان کی زندگی اہم ہے. ادھر ہانگے ان کا پورا خاندان بھی بدل چکا ہوتا ہے. سب ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں اور مل کر اپنی کھوئی ہوئی کمپنی واپس لینے کا فیصلہ کرتے ہیں. اس جدوجہد میں جونو بھی ان کا بھرپور ساتھ دیتا ہے. وہ اپنی ذہانت اور محنت سے ایک ایک قدم آگے بڑھتا ہے اور انہیں امید نظر آنے لگتی ہے. باہر بارش تیز ہو رہی ہوتی ہے. ہانگے ان ہاسپٹل سے باہر نکلتی ہے. بیک جونو چھتری لے کر اس کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلنے لگتا ہے. ہانگے مسکرا کر کہتی ہے چلو آج کہیں باہر چل کے کچھ کھاتے ہیں. دونوں بارش میں ایک ہی چھتری کے نیچے چل پڑتے ہیں. ان کے چہرے پر برسوں کی سکون اور محبت چلک رہی ہوتی ہے، مگر ان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ جسے وہ یونو سمجھ رہی ہوتی ہے وہ اصل میں یونو نہیں ہوتا، وہ انسونگ ہوتا ہے. ہانگین اسے اپنی بیماری کی وجہ سے غلط پہچان لیتی ہے. اس کی یادداشت دھندلا جاتی ہے اور وہ چند لمحوں کے لیے حقیقت میں اپنے ذہن میں الجھ جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف اپنی بیوی کو ڈھونڈتا ہوا یونو اس کی حلہ میں فکر میں مبتلا رہتا ہے. یہ منظر دکھاتا ہے کہ ہانگین کی بیماری پہلے سے زیادہ خطرناک ہو چکی ہے. اب وہ صرف چھوٹی چھوٹی باتیں ہی نہیں بھولتی بلکہ بعض اوقات سب سے قریبی لوگوں کو بھی پہچان نہیں پاتی، یہاں تک کہ ایک لمحے کے لیے وہ یونو کو بھی بھول جاتی ہے. اسی دوران ایک ساتھ جا رہے ہوتے ہیں کہ اچانک یونو کی نظر ایک پرانے ٹرک پر پڑتی ہے. وہ اسے دیکھ کر سمجھتی ہے کہ شاید اس کے دادا جی کا ٹرک ہے جو اس نے بچپن میں دیکھا تھا. اس کی امید میں وہ چپکے سے دادا سے ملنے چلی جاتی. جب وہ اپنے دادا سے ملتی ہے تو انہیں خاص قسم کے پین دیتی ہے جو کبھی کمپنی سنبھالنے کی ذمہ داری کے دوران اس کے دادا نے اسے تحفے کے طور پہ دیا تھا، جو خفیہ ریکارڈنگ کرتا تھا. ہانگین چاہتی ہے کہ اگر اس کے دادا کسی مشکل میں ہے تو ان کی باتیں محفوظ ہو جائیں اور سچ سامنے آ جائے. دوسری طرف اس کے دادا کو ان کی وائف نے ہی اپنے گھر میں قید کر کے رکھا ہوتا ہے. اس نے دولت کے لالچ میں دھوکے سے ان سے شادی کی تھی اور پھر ایسی دوائیاں دیتی تھی جن کی وجہ سے وہ زیادہ تر بے ہوش یا کمزور رہتے تھے. کبھی انہیں تھوڑی دیر کے لیے ہوش آتا تو وہ بار بار اپنی پوشیدہ دولت اور جائیداد کے بارے میں پوچھتی. ادھر جون انسوگ اپنی دشمنی میں ایک اور خطرناک قدم اٹھاتا ہے اور بیک جونو کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے اس شخص کو اس پر حملہ کرنے بھیجتا ہے، اسے جان سے مارنے کے لیے کہتا ہے. لیکن جونو اپنی سمجھداری اور بات چیت سے اسے روک لیتا ہے. چیئرمین ہانگ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. ان کی وفات کی خبر پورے خاندان کو غم میں مبتلا کر دیتی ہے. ہر طرف اداسی چھا جاتی ہے اور گھر کا ہر فرد اپنے اندر اس صدمے کو برداشت کرنے کی کوشش کرتا ہے. خاص طور پہ ہانگین اپنے دادا کو یاد کر کے جذباتی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ان سے بے حد محبت کرتی تھی. اس مشکل وقت میں یونو ہر لمحہ ہانگین کے ساتھ کھڑا رہتا ہے اور اسے تسلی دیتا ہے، اس کا حوصلہ بڑھاتا ہے، اسے تنہا محسوس نہیں ہونے دیتا. دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوتے نظر آتے ہیں. کئی دنوں بعد دونوں کو پہلی بار سکون کی نیند نصیب ہوتی ہے. اگرچہ ان کے دلوں میں غم اب بھی موجود ہے لیکن ایک دوسرے کی موجودگی اب انہیں اہمیت دیتی ہے. اب وہ پہلے کی نسبت زیادہ کھل کر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے تاکہ آنے والے دنوں میں مزید اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہے. کہانی اپنے سب سے دردناک لمحے سے شروع ہوتی ہے. بیک یونو ہانگے ان کی جان بچا کر وہاں سے نکلنے ہی والا ہوتا ہے کہ اچانک ایک گولی آ کر اسے لگ جاتی ہے اور وہ زمین پر گر جاتا ہے. اس کے جسم سے مسلسل خون بہنے لگتا ہے. ہر طرف خوف اور خاموشی چھا جاتی ہے. یہ منظر دیکھ کر ہانگے ان کی دنیا ہی بدل جاتی ہے. اس کی کھوئی ہوئی یادداشت واپس آ جاتی ہے اور اسے یاد آتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہی یونو سے محبت کرتی تھی. وہ ٹوٹ کر رونے لگتی ہے اور ہر چیز کا قصوروار وہ خود کو سمجھتی ہے. فوراً یونو کو ہاسپٹل پہنچا دیا جاتا ہے. ہاسپٹل کے ہر لمحے میں ایک ہی بات ہوتی ہے، ہین چاہتی ہے کہ یونو جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے. اب اسے احساس ہو چکا ہوتا ہے کہ زندگی کی سب سے قیمتی چیز دولت یا طاقت نہیں بلکہ وہ شخص ہے جس نے حال میں اس کا ساتھ دیا. دوسری طرف یون انسونگ بھی اپنی بیوی کے ساتھ بہت ہی خوشگوار زندگی گزارنے لگتی جبکہ مسل ہی جیل سے سزا کاٹنے کے بعد واپس آ جاتی ہے. ہر کردار اپنی غلطیوں اور فیصلوں سے کچھ نہ کچھ سیکھ چکا ہے. کچھ عرصہ بعد ہانگے ان اور بیک یونو مل کر اپنی کمپنی دوبارہ حاصل کر لیتے ہیں. وہ صرف کاروباری نہیں بلکہ اپنی ٹوٹی ہوئی زندگی ایک بار پھر سنوار لیتے ہیں. پھر ڈرامہ ہمیں کوریا کے خوبصورت چیری بلاسم کے موسم میں لے جاتا ہے. ہر طرف گلابی پھولوں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے، نرم ہوا چل رہی ہوتی ہے اور یونو اور ہین ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے مسکرا کر چل رہے ہوتے ہیں. اب نہ کوئی غلط فہمی ہے نہ کوئی خوف، صرف محبت، سکون اور ایک دوسرے کا ساتھ. اس کے بعد منظر یونو اور خوبصورت گاؤں کا دکھایا جاتا ہے جہاں بہار اپنے رنگوں کے ساتھ آ چکی ہے. سب لوگ خوش ہیں، ہنس رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں. ان کے والدین بھی اب زندگی کی اصلی خوشی محسوس کرنے لگے ہیں. انہیں اب سمجھ آ جاتا ہے کہ خاندان اور محبت ہی انسان کی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے.
है। वक्त गुजरता है और फिर उनकी जिंदगी में एक नन्हा सा बच्चा आता है जो हैन और यूनो की सारी दुनिया ही बदल देता है। वो बच्चा इनकी मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी होती है और उनकी दुनिया पहले से ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। साल गुजर जाते हैं। बैक यूनो अब बूढ़ा हो चुका है, जबकि हांगइन इसकी दुनिया से जा चुकी है। एक दिन वो आहिस्ता आहिस्ता इसके कब्र पे पहुंचता है, खामोशी से फूल रखता है, काफी देर कब्र को देखता है और उन तमाम हसीन लम्हों को याद करता है जो उन्होंने एक साथ गुजारे थे। फिर वो थके हुए कदमों के साथ वापस चलने लगता है और अचानक सामने हांगइन खड़ी मुस्कुरा रही होती है, बिल्कुल वैसी ही जैसे वो अपनी जवानी में थी। वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है और बैक यूनो भी मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लेता है। इस लम्हे यूं महसूस होता है जैसे मोहब्बत कभी खत्म ही नहीं होती। जिस्म इस दुनिया से चले जाते हैं मगर सच्ची मोहब्बत हमेशा जिंदा रहती है। दोनों एक साथ रोशनी की तरफ बढ़ जाते हैं और इस दिल को छू लेने वाले मंजर के साथ क्वीन ऑफ टीयर्स हमेशा के लिए अपने नाजरीन की आंखों में आंसू और दिल में एक खूबसूरत याद छोड़कर खत्म हो जाता है। और इसके साथ एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान को एहसास होता है कि जिंदगी सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं बल्कि रास्ते में बिखरे खूबसूरत लम्हों को महसूस करने का नाम भी है। वक्त को रोकना तो किसी के बस में नहीं, मगर गुजरते वक्त और हर गुजरते पल को मोहब्बत, सुकून और अपनायत से भर देना हमारे अपने इख्तियार में जरूर होता है। ऐसे ही एक दिल को छू लेने वाले लम्हे में हैन अपने नन्हे से बेबी को बाहों में उठाए आहिस्ता आहिस्ता चल रही होती है और यूनो मोहब्बत बड़ी निगाहों से उसे देख रहा होता है। आने वाला हर दिन हम साथ गुजारेंगे, हर सुबह तुम्हारे साथ, हर शाम तुम्हारे नाम। हमारे बेटे की हर पहली मुस्कुराहट, हर पहला कदम, हर खुशी और हर ख्वाब हम दोनों मिलकर जिएंगे। मैं वादा करता हूँ अब हमारी कहानी में सिर्फ मोहब्बत होगी, साथ होगा और वो लम्हे होंगे जिन्हें वक्त कभी मिटा नहीं सकेगा। बस यही तो असल खुशी है जब इंसान को अपनी पूरी दुनिया एक ही मंजिल में नजर आ जाए। ना कोई जल्दी, ना कोई खौफ, सिर्फ मोहब्बत, सुकून और हमेशा साथ रहने का एहसास। बाज़ औक़ात अल्फाज कम पड़ जाते हैं क्योंकि कुछ लम्हे सिर्फ दिल से महसूस किए जाते हैं। यही वो अंजाम था जिसने साबित कर दिया सच्ची मोहब्बत हर आजमाइश के बाद पहले से भी ज्यादा खूबसूरत होती है।